आकाशबाणी आगरतला कक्तुमा परियो सुभाष देबबर्मा तिनी कक्तुमा बोबाग रकंखा राष्ट्रबख्रक द्रौपदी मुर्मू तिनी दिल्ली कताला संगीत नाटक एकाडेमी फेलोशिप ताई सकात याफारका तिनी बंदे मातरम रोजाबमानी यागुलो लोकसभा ताई राज्यसभानि वातैमलनि अधिवेशन पाइख्या মন্ত্রীকরা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা তিনি কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রনি প্রত্যেক শ্রোতা বন্ধুদের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে, আপনারা যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। কারণ কেন আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি প্রত্যেক দিনের আকাশবাণী আগরতলা বাংলা সংবাদ, এবং সেই সংবাদটি পাওয়ার জন্য আপনারা এখনই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। জুদা জুদা হাপাংনি হামক্রাই গোনাं তাংবুতাংনো চেঙ্গি রেখা তাই হলং থংকাইখ্যা कमनवेल्थ जुदुओ रांसाकनि मेडेल माननाय अस्मिता देनो तिनी बिलुनिया क्रिकेट एसोसिएशननि बखाक्तै बरम याफारखा ताबो कक्तमा शुक्रबै राष्ट्रबख्रक द्रौपदी मुर्मू तिनी दिल्ली कतालो काइसा आलायदा बरम याफारमा पान्दा 2024-25 बिसिनि संगीत नाटक एकाडेमी फेलोशिप ताई सकात याफारका खरक साराचिबा आर्टिस्ट रग्न राष्ट्रबख्रक संगीत नाटक एकाडेमीनि कला दीक्षा सामुंबुतां संजामानो रगै खा तंथंमा कक साखा राष्ट्रबख्रक चाक्रा आर्टिस्ट रग्न बसकां आसाय संनि आर्टिस्ट रग्न सनाम तिसाना बागै ककमुं याफारका राष्ट्रबख्रक साखा 10,000 ताबुकनि जरानि सोलायमुंगो हाक्टनि गोबांमा आमचाइनि सिरिसितिनि रोजाब मोसाताय सामुं हुमुं रग्न कमरनानि लामाओ थांजाक आबोनो मुथांगै नारगनानि जतनि थांचा चाइतकमुं नांगो। भारत का जो स्वतंत्र संस्कृति उसको कभी भी मिटना नहीं चाहिए। ऐसे विधाओं का ना केवल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उनकी जीवंत रखने के लिए विशेष प्रयास जरूरी होना चाहिए, क्योंकि भारत सबसे अलग है। आधुनिक होना चाहिए, लेकिन आधुनिकता ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम लोगों का संस्कृति ही विलुप्त हो जाए। मुझे बताया गया है कि एकेडमी इसी उद्देश्य से कला दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। सभी वरिष्ठ कलाकारों को अपनी अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए योजनापूर्वक प्रयास करना ही चाहिए। संसद वातैमलनि अधिवेशन तिनी पाइख्या बंदे मातरम रोजाबमानि यागुलो लोकसभा ताई राज्यसभानि चंजागिया जरानि बागै मोथाक तनिना साख्लायमुं रोजाखा आरो मानजाखा मन्त्रीबख्रक नरेंद्र मोदी केन्द्रनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह कासुमुं मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभानि केबेंनाय बदलनि अजा राहुल गांधी आगसं संसदनि वातैमलनि अधिवेशन जुलाई तालनि 2 सालमारिनि सिमि चेंजाकमानि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह सा खामथाय नुखुं हामक्राय मंत्री जेपी नाड्डा ताई बुइहा मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तिनी बाना तिसामानि बिसिंतै हर घर तिरंगा सामुतांनो मानजाखा हदालामो अमित शाह साका अ सामुतां हाक्तरनो हामजाजाक ताइबो क्राक खलायो ताई बेबाक भारतनि लुकरकनो कुंसुग्रुवो बायथांनि तंथाइनगो बानाति सावै मोजां साव साका रोजाक रोजाक साइ साइ लुकरक अ सामुतांगो करंगै तंगो ताई काइसा भारत काहामकुक भारतनि सामुतांनो ताइबो क्राक खलायो तंगो साखा मंत्री जेपी नाड्डा हदालामो साका मन्त्रीबख्रक नरेंद्र मोदीनि कबकमुं बाय हाक्तर गोनांगै हर घर तिरंगा सामुतां पालायजागै तंगो हर घर तिरंगा सामुतांगो तिनी हास्तिनि जुदा जुदा थायो तिरंगा रैली संजाजाखा जिरानिया मजलिसपुरो तिरंगा रैलिओ मानजाखा बेरायखिरि मंत्री सुशांत चौधरी एमएलए सुशांत देवनि चेतनबाई विशालगढ़ हुकबार खलायनाय रकनि याक्तैबो असाल पालायजाखा आरो मानजाखा विशालगढ़ पंचायत समितिनि चेयरपारसन अतसी दास बलं मंत्री अनिमेश देबबर्मा खय हांकर नायकलफांनि चेतनबाई संजाजाक हर घर तिरंगा सामुतांनो चेंगि रेखा आबोनो रगै खय हांपांनि रेमसिनै रों नखलानि सिमि नायथाथक तिरंगा रैली आवलिनि जुदा जुदा लामाओ बेरायलायख्या आरो मानजाखा एमएलए पिनाकी दास चौधरी खय हांकर नायकलफां रजत पान्त याकबारा हांकर नायकलफां अबेदानंद वैद्य हांकर पुलिस सुपार जगदीश्वर रेड्डी आकसं सालग्रा हांकर नायकलफांनि चेतनबाई बिलुनिया कलेज स्क्वाडनि सिमि बीके आई थोंखला जरा सालग्रा हांकर बेरनि तिरंगा रैली संजाजाखा आरो मानजाखा तांज्रु मंत्री शुक्लाचरण नोआतिया सालग्रा हांकरनि जिला परिषदनि काजखौ अकरा दीपक दत्त एमएलए सपना मजुमदार हांकर नायकलफां मोहम्मद साजाद पी आकसं सीआरपीएफनि सारा 24 नम्बर बेटालियन ताई आगरतला पुर नायख्रानि 4 नम्बर वार्डनि गोथाजाक चेतनबाई तिनी आगरतलाआवबो तिरंगा रैली संजाजाखा प्रगति रोंथोंखलानि सिमि
o rally chengui Agartolani juda juda lamao himlaikha. Akashbani Agartala kendroni o koktuma khnai tongbayo. Akashbani ni koktuma update mana bagai login khladi www.newsonair.com News on Air app o follow khladi hodalamo Facebook tai X handle All India Radio News tai Instagram page o AIR News alerts o naidi official YouTube channel News on Air I abono karibo Akashbani Agartala kendroni koktuma update manake X handle Akashbani News Agartala Facebook o AIR News Agartala tai YouTube o Akashbani News Agartala o naina nangana মন্ত্রীকরা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা তিনি কৈলাসহরনি দলগাঁও রংখলাও সংযোজক পান্ডা ভার্চুয়াল তৈ চণ্ডীপুর তাই কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রনি जुदा जुदा हापांगनि हामक्राय गोनां तांबो चेंगि रेखा ताय हलंथं कायख्या चेंगि रिमानि बिसिंगो तंगो दलगांव रंखला सनामफिरमुं गैलारि ताय फेंसिंग जुदा जुदा आमचायो सनामजागै तं 30,000 ओपेन कम्युनिटी हल कतयसाखाम केन्द्रनि कताल सनामजाक नक चेंगै रमुं आकरक पान्डा कगनारखा थांगै मन्त्रियकरा साका ताबुकनि हापां लुकुरकनि हामक्राय खलाय नाना नाहारै सामुं तांगै तंगो रों साखाम हुकबार ताय तैनि काहाम सेब सगै रनावो हास्ते हापां साकथारै सामुं तांगै तंगो तिनि पान्डाव मानजाखा सिकला ताय थंमुं मन्त्रि टिंकु राय ঊনকোটি जिला परिषदनि कासकक्रा अमलेन्दु दास ঊনকোটি हांकर नायकलफां मेगा जैन आकसं यकमा मानमा सालनो रोगै हास्ते गोनांगै नायमथां ग्राक खलायग्या होनै साका कक्तमा थुमनायरगनि थुमो हास्ते पुलिसनि आईजी मनचाक इप्पार bo saka ari amchayo naimthang bodolni muruknai bangrijaka bottala motor stand nagarjala tai radhanagar no khoboi agartala aulini juda juda amchayo pulisni naichamung bangrijaka মন্ত্রীকরা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা তিনি কৈলাসহরনি শ্রীরামপুর বিজেপি নি চণ্ডীপুর মন্ডল হাবানকনি অতল ভবন চেঙ্গি রেখা আরো মানজাকা তাংমন্ত্রী টিঙ্কু রায় ওয়াকফ বোর্ডনি চেয়ারম্যান মফসর আলী চণ্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতিনি চেয়ারপারসন সম্পা দাস পাল মন্ডল কাজকু পিন্টু ঘোষ আকসং বসকাং আগস্ট সালনি চিবা সালমারি ইয়কমা মানমা সাল ফুংনি দামদগ এমবিবি রংন কতর নখলাও সংসাজাগানো বন্দে মাতরম পান্ডা এমবিবি রংন কতরনি প্রফেসর গৌতম সাহা কক্তমা থুমনা রংন থুমো অকগ্ন শাখা ফিল চার্চি ইয়কমা মানমা সাল পালাইমানোর গৈ তিনি আড়ালিয়া একটা সংগনি চেতন বাইট থৈরিমা শিবির সংসাজাখা শিবির মানজাখা আগরতলা পুর নাইখ্রাইনি মেয়র দীপক মজুমদার ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত খরক থামচিসা শিবিরত বাইথাংমুচুঙ্গৈ থৈরেখা বুটার মুংরেমনি আলাইদা সনাম ফিরমুং এবা SIR no tui tini khwai hangkoro naikol rajat pan juda juda rung thungrung bodolni adong rok no tui koklam chalaima pai koktoma thumnai rokni thumo hangkor naikol phang saka buskang September talni chiba salmari ni simi October talni chibri salmari jora boot level ni officer rok nog nogo thangai tai butar mungrem alaida snam phirmung no naharei nangmani kokthum thumana হাস্তে বিধানসভার স্পিকার রামপদ জমাতিয়া তিনি গুমতি হাঙ্কনি পিত্রা কামিও কিলা একলব্য মডেল রেজিডেন্সিয়াল রংনকনি কতাল সনামজাক নগ্ন চেঙ্গিরেখা পান্ডাও মানজাখা তিপ্রাসা হাংক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ও রংনক সনামনাও রাং বাখ্যা খক ব্রিসি 4 রজাক 4 চিবা রাসাই রাং কমনওয়েলথ जुदु रांचाकनि मेडेल माननाय अस्मिता देनो तिनी बिलुनिया क्रिकेट एसोसिएशननि बखाक्तै बरमिया फारजाखा आबनो रगै संसाजाक पान्डा मानजाखा एमएलए जोक स्वप्न मजुमदार हांकर नागलफां मोहम्मद साज्जाद पि आकसं पान्डापाई अस्मिता दे बिलुनिया विद्यापीठ जुदु फोरोंमुं केन्द्रआव थांकाताय आरो सोरों तंनाय रगनो खा बासा रोखा tabuk nobortibani kok buskang damnui sibrio hastini salgratai sibaijla hangkaro ferang kogoi watoi wawiman hunai hojangmung rekha nobortibar naikhung khana salni sakani tungmari 35 degree celsius tai khamao 26 degree celsius ni gana gini otongoi mano tini salni sakani tungmari tongmani 37.2 degree celsius tai khamao 27.2 degree celsius paina sangman koktoma borok taisa রাষ্ট্রপক্ষক দ্রৌপদী মুর্মু তিনি দিল্লিকতালাও সঙ্গীত নাটক একাডেমি ফেলোশিপ তাই সকাদিয়া ফারকা তিনি বন্দে মাতরম রসাবমানিয়াগুলো
লোকসভা তাই রাজ্যসভানি ওয়াতৈমলনি অধিবেশন পাইখ্যা মন্ত্রীক্র প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা তিনি কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রনি जुदा जुदा हाफंनि हामक्राय गोनां तांबतांनो चेंगि रेखा ताई हलं थंखायख्या कमनवेल्थ जुदुव रांसाकनि मेडेल माननाय अस्मिता देनो तिनि बिलुनिया क्रिकेट एसोसिएशननि बुखाक्तै बरमया फारजाखा कक्तमा तिनि बागै अरन पाइखेत उलनि कक्तमा आवेंगनो खनाफुं दामसिनि सति ब्रिसिव